La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. The peace of our Lord Jesus Christ be with every one of you. Qué alegría estar de nuevo en este santo lugar. What joy it is to be in this holy place again. Y más se siente el calorcito cuando está este tiempo tan frío, ¿verdad? Tan lleno de agua. And even more so, it feels warm to be here, especially in the cold and in the rain that we have. ¿Cuántos se sienten felices? How many feel happy to be here? Amén. Amen. Y yo me siento muy feliz porque de nuevo miro a la señora Rosa I'm Ro- happy also because we have Rosa here y a Rose. nuestra señora hermana Reni. and her sister Rennie as Su well, hijo. with her son. Y lo único que yo les digo, sigan adelante. The only thing I can tell you is continue forward always. Siempre adelante y que nada nos detenga. Always forward, and that may nothing be able to detain us or hold us back. A nuestro hermano Francisco también. To our brother Francisco as well, Nos da mucho gusto volverlo a ver aquí. very good to see you again. Y cada uno de ustedes, hermanos. And every one Es of una you, alegría brothers. siempre verlos. It was always a joy to see all of you. ¿Me pasas mi, por favor? Click here. Hermano Oscar, ¿me puedes apagar esta luz? Brother Oscar, if you could turn off the lights over here. Para que tengan mejor visión. ¿Alcanzan a mirar ahí bien todos? Is everyone able to see the display? Amen. Amén. Ya el título lo dijo el hermano David, The title was already mentioned, dependiendo del poder divino. depending on the divine power. Y en la escuela sabática se mencionó eso. And in the Sabbath school lesson, it was also mentioned. Se mencionó que precisamente el hermano Tomás. Así está bien, hermano, gracias. Mencionaba que él daba ese consejo, que dependamos siempre de Dios. Even we mentioned, Brother Thomas mentioned that commentary in the Sabbath school lesson that we should depend on God. Y como hijos de Dios, como cristianos, debemos depender de Él. Es nuestro todo para nosotros. And as sons of God, we should be able to depend on Him because He is everything for us. El Señor Jesucristo le hace una pregunta a Felipe. There's a question that Jesus asked to Philip. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Where should we buy enough bread so that all may eat? Lo estaba haciendo de una forma para probar la fe de Felipe. He was saying it in a certain way to be able to test the faith of Philip. Y así es como nos dice a nosotros, ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda la gente? And that is what he asked us. How are we going to buy bread to be able to feed all the people, all of his people? Cuando Jehová sacó al pueblo de Israel, When the Lord sacó al pueblo de Israel de Egipto, when the Lord brought his people out of the land of Egypt, ellos se miraron en un desierto. they were in a desert. ¿Y qué hay en un desierto? And what is there in a desert? ¿Acaso hay mercados, hay lugares donde ellos podían ir y pasar un rato agradable y Is there a- regocijarse? Is there a marketplace there, or is there a place where they could sit down and relax and to be that's agreeable to them? No había nada. There was nothing. Y ellos solamente iban con la fe de que Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaran. They were going there with the faith that God will provide for everything that they may need. ¿Qué fue el alimento que les dio Dios ahí durante 40 años en el desierto? And what was the food that God gave them when they were there for 40 years in the desert? ¿Cómo se llamó ese alimento? El maná. It was called the manna, El maná, el pan celestial. the heavenly bread. El alimento que Dios les mandó. There was the food that God sent them directly. Hay un pasaje en la Biblia que me llamó la atención. There is a scripture in the Bible that came to my attention. Es Éxodo 16:15. Exodus 16:15. Los hijos de Israel no sabían qué era eso. The children of Israel didn't know what they were seeing. Era la primera vez que lo miraban. It was the first time that they had saw this. El versículo dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer.
And when the children of Israel saw it, they said one to another, It is manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, This is the bread which the Lord hath given you to eat. Es el pan que Jehová os da para comer. This is the bread that the Lord has given you to eat. Y ellos iban a depender de ese alimento And they were to depend on this food por 40 años. for 40 years. ¿Se imaginan, hermanos, pasar 40 años en el desierto? Can you imagine being 40 years in the desert? Es algo muy difícil, It is something that's very difficult, algo muy penoso. something that's very much a burden. Pero Jehová, Dios, no los desamparó. But the Lord did not forsake them. Jesús, al preguntar de dónde compraremos pan para que coman estos, él ya tenía esa certeza de dónde iba a provenir esa ayuda. When Jesus asked what are we going to buy to be able to feed them, he already knew with certainty the answer. Él tenía puesta su confianza He had his trust en aquel que proveyó para su pueblo 40 años. in who provided for the people 40 years. Este pasaje de la Biblia This passage in the Bible, habla de la alimentación de 5,000 hombres. it speaks about the feeding of the 5,000 people. Antes de que esto sucediera, este milagro, Before this miracle had occurred, nuestro Señor Jesucristo había quedado con los discípulos a ir a un lugar apartado Jesus already had gone to other places with the apostles, para descansar un poco. they went separately to be able to rest a little bit. Pero realmente su descanso se basó en los testimonios y las experiencias que tuvieron sus discípulos. But his rest was really in the testimonies that his disciples had. Nunca lo hicieron como para desperdiciar el tiempo. They never did so in a way to just waste time. Y Jesucristo a la vez los instruía. And at the same time, Jesus would also instruct them. Miraba sus necesidades He would see their necessities y les aconsejaba and he would counsel them de qué manera podían alcanzar más almas. in what way they would be able to reach more souls. No pasó largo tiempo Now, much time did not pass cuando miraban a lo lejos multitudes de personas where they would see multitudes of people que provenían de varios lugares. that they came from many different places. Era el tiempo que se acercaba de la Pascua. It was approaching the time of the Passover. Entonces venían grupos de peregrinos, So many groups of pilgrims would come, al tal modo que se reunieron, dice la Biblia, 5,000 hombres. as there were so many that at one point they were joined together 5,000 men. Y dice, y no contando las mujeres y los niños. And it was not also counting the women and the children. ¿Se imaginan cuántas personas habían en ese lugar? Can you imagine just how many people were there in that place? Era bastantes personas. There were many people there. Y como miró nuestro Señor Jesucristo que iban en aumento y en aumento, And as Jesus saw that this large crowd was growing and growing, dice que su corazón se conmovió de simpatía. that his heart was moved with sympathy. Y miró esa gran necesidad que había en esa multitud. And he saw the necessity of that great multitude. Dice que tuvo compasión de ellos. It says that he had compassion for them. Él los miraba como ovejas He would see them as sheep que no tenían pastor. that did not have a shepherd. Y estas personas iban con ese deseo These people would go with a certain desire de tener ese calor to have that warmth y tener esa sanación and to have the healing y esa esperanza. and that hope. Los sacerdotes y los príncipes no les hacían caso.
the priests and the Príncipes. and the princes of the country didn't pay attention to them. Pero miraban en Cristo el médico, But they saw in Jesus the medic, el camino de la salvación. the way to the salvation. Había esperanza en ellos. There was help in him. Hope in him, sorry. Vamos a leer Juan 6, 1 al 5. We're going to read John chapter 6, verses 1 through 5. ¿Alguien lo tiene, por favor? Ayúdeme. If anybody has it, please. 6, 1 al 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Amén. Gracias, hermano. Thank you, brother. Please follow in English. Era una gran multitud, It was a great multitude, pero ellos tenían esa necesidad but they had that necessity de acercarse y de convivir con el que podía ayudarles. to get closer to the one that could help them. Estaban tan atentas y muy contentas en la presencia del Señor, They were very attentive and very joyful to be in the presence of the Lord, atestiguando los milagros que Jesús hacía a los enfermos, to be a witness to the miracles, the healing of the sick, escuchando las palabras de vida, de esperanza, to listening to the words of life and hope, que no se daban cuenta de cuánto tiempo se estaba transcurriendo. that they didn't realize how much time was passing. Dice, y le seguían gran multitud, Juan 6:2, y le seguían gran multitud porque veían los milagros que hacía a los enfermos. And in verse 2 emphasizing, and a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on the diseased. Ellos miraban una esperanza en Jesús. They saw this hope in Jesus. Dice que la gente escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente de los labios del Hijo de Dios. That the people would hear the words of mercy that came out freely from the lips of the Son of Man, the Son of God. Oían las palabras de gracia tan sencillas y claras que les parecían bálsamo de Galaad para sus almas. They would hear the words of grace so simple and so clear that it appeared to be a balm from Galaad, a balm for their souls. El poder sanador de su mano divina impartía alegría y vida a los moribundos. The power of the healer of his divine hand imparted joy and life to those that are diseased. Comodidad y salud a los que sufrían enfermedades. Commodity and health to those that were suffering of illnesses. El día les parecía como el cielo en la tierra. The day would be able to appear as light in the earth. Y no se daban la menor cuenta de cuánto tiempo hacía que no habían comido. So the day would appear to be like heaven on earth, and they didn't even know how much time had passed that they were gone without eating. Dice aquí que el día les parecía como el cielo en la tierra. It says here the emphasis is that the day appeared to be as heaven on earth for them. Y nosotros, hermanos, los sábados, ¿sentimos que el cielo está aquí en la tierra? And do we feel that on Sabbath here that the heaven is on the earth? Debemos de sentirlo, que el cielo está aquí en la tierra con That we should nosotros en feel este that momento. the heaven is here with us in our presence. Que está Cristo, está Dios, están sus santos ángeles con nosotros. That the Jesus, that his angels are with us and around us. Ellos sentían ese gozo y esa alegría en ese momento. They felt that joy and
that cheerfulness in that moment. Me gusta mucho lo que menciona el hermano José Pineda, I like what his brother Jose Pineda mentioned, que la iglesia es un pedacito del cielo. that the church is a little piece of heaven. Hermanos, la iglesia debe de ser un pedacito del cielo. The brethren, the church should be a small little piece of heaven to us. ¿Lo creemos así? Do we believe it so? Y si no lo creemos así, no sé qué estamos haciendo aquí. And if we don't believe it, then I don't know what we're doing here. Amén, hermanos. Amen, brother. En Lucas 9:11, In Luke chapter 9, verse 11, también ayúdenme por favor con la whoever has lectura it, Luke para que esto se haga 9, más 11. interactivo. Whoever has it, English, please, so Spanish. this could be more interactive. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. And the people, when they knew it, followed him and received him, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. ¿De qué les hablaba el Señor? What was he speaking to them about? De lo que estamos estudiando hoy precisamente, ahora en la escuela Precisely what we were sabática. studying today in the Sabbath school lesson. Del reino de Dios. That the kingdom of heaven, Ese the es- kingdom of God. Eso es lo que debemos nosotros siempre hablarle a las personas. That is what we should always speak to the people about. Del reino de Dios. The kingdom of God. Que ellos sientan ese deseo de pertenecer a ese reino de That they Dios. may have the desire to be able to be partakers of that kingdom. Así como nosotros tenemos el deseo de pertenecer en ese reino de Dios. Just like we also feel the desire to be part of that. Si nosotros le hablamos, ellos van a querer también ser parte de ese If we reino. speak to them of this, they will also want to be partakers of this kingdom. Amén, hermanos. Amen, brother? Vamos a pasar los próximos versículos. Solamente nos comentan de cómo el Señor, cómo los trató a ellos y cómo tuvo compasión y los sanó a todos. The next couple of verses speak about how he treated others and how Jesus had compassion for those around him. Marcos 6:34 y Mateo 14:14. Mark chapter 6, verse 34, just as a reference, and also Matthew 14:14. Esto nomás se lo doy para que lo tengan en mente y en otro tiempo lo puedan investigar. I just give you these verses as a reference, so you can Tenem- also at a later point in time, you can investigate it. Tenemos que seguir adelante, Let us ¿verdad? continue forward. En Juan 6:6 In John 6:6, es lo que dice, pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Refiriéndose cuando el Señor le pregunta a Felipe, ¿y de dónde compraremos? this was in reference to the question he had to Philip, and he says, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. ¿Dónde compraremos tanto pan para tanta gente? The question was, where would we find so much bread for all these people to eat? Aquí saqué una fotografía de una reunión de personas, no sé de qué reunión se haya tratado eso, Here I found a photo of a large group of people that are huddled together. pero se imaginan cuántas personas Can hay you ahí? imagine just how many people are in here? Y Felipe al ver el mar de personas, And Philip, seeing the sea of people there, the ¿qué dijo multitude, él? what did he say? Felipe miró el mar de cabezas y pensó que sería imposible proveer alimentos Philip saw the sea of heads of the people and thought to himself it would be impossible to be able to find food to be able to satisfy the needs of all those that are there in the great multitude. Contestó que 200 denarios de pan no alcanzaría para cada uno que tuviese un poco. And he said that it wouldn't, like 200 denarii would not be enough to be able to buy food for all these people. Pero ¿qué hubo en su mente? Había imposibilidad. But what was in his mind? It was an impossibility. Había algo que se le estaba tapando, negando. There was something that was like blocking his mind, his thought. Es la palabra, pero pues en español, ¿cómo sería? Blocking. Bloquear. No. Bloquear. Era algo que se le estaba Atravesando. atravesando, una dificultad que se le estaba poniendo a él en su There was mente. a large difficulty that was blocking his thought. Y eso es lo que nos pasa a todos. And this is what happened to all of us. Como seres humanos pensamos a veces que no tenemos
escape o solución a algún problema. As human beings, sometimes we think that there is no escape or no solution to a problem. A veces, hermanos, de un problema así tan pequeño, Sometimes just for a small little problem, nuestra mente lo va haciendo cada vez más grande. our mind is making it larger and larger Y than it no really sabemos is. qué solución podemos tener para ese problema. And we don't know what solution we may have for this problem. Así Felipe miró a esa multitud de personas And this is how Philip happened when he saw this great multitude of people. y al escuchar del maestro de dónde compraremos todo este pan para tanta gente, And to listen to the Savior's question, where are we going to find enough bread to feed these people? su mente se bloqueó. His mind was completely blocked. Seguimos en Juan 6:7. Let's continue in John 6:7. El Señor pregunta cuánto alimento se podía encontrar entre la multitud. The Lord asked, how much food will we be able to find? ¿Y cuánto encontraron los apóstoles, And how much los discípulos? how much food did the disciples find? 5 barley loaves and 2 fish. Amén. 5 panes de cebada y 5 barley 2 loaves pececillos. and 2 small fish. Es todo para esa gran multitud. That was it for this entire multitude. Entonces Jesús ordena, eso ya vamos a Juan 6, 8, 9. Now continue in John chapter 6, verses 8 and 9. Jesús les ordena que les traigan los panes que le habían presentado, ¿verdad? Que le presenten. Jesus asked to bring them the loaves of bread and the fish that they had presented to him. Perdón, es To sit down. El 10 y es el 10 y el 11, ¿verdad? Sí, perdón, el 10 y el 11. I'm Jesús sorry, dijo, verse 10 and 11. Please hacer follow in recostar English. los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuantos querían. So it's verses 10 and 11. He's saying that, and Jesus said, "Make the men sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. De dos- And Jesus perdón. took the loaves. When he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. De 5 panes Out of 5 loaves of bread y 2 pececillos, and of 2 small fish, Cristo alimenta una gran multitud. Jesus fed this great multitude. ¿Y por qué razón lo hizo? En- ¿O por qué medio lo hizo? And by what means did he do so? Lo hizo porque lo pidió del Padre. He did so because he asked of the Father. Dependió del Padre. He depended on his Father. Amén, hermanos. Amen, brothers? Es algo tan maravilloso. It is something that is so marvelous. ¿Cómo podemos depender del Padre y el Padre nos va a contestar? How we can depend on the Father and he will answer us. Para muchos, este pasaje bíblico de For los many- panes y los pececillos For many of us, this story in the scriptures about the loaves of bread and the 2 small fish, mucha gente lo toma como justificándose a sí mismos. they take it as self-justification. Hablo en el sentido de que, ya ves, Jesús dio de comer peces. Some people take this to justify themselves, and they say, you see, Jesus gave the people fish to eat. Cuando nosotros tratamos de hablar de la alimentación, es Well- cuando se nos presenta este asunto. When we speak about the health reform and what our diet should be, Nosotros tenemos un principio, hermanos, we have a certain principle, brethren, como pueblo de Dios, as a people of God, que debemos de analizar y estar muy convencidos de lo que aprendemos y de lo que sabemos. that we must analyze and we must be sure of what we study and read. Y estos pasajes bíblicos And these biblical passages no deben de usarse de la forma de cómo
contraatacar a las personas. And these scriptures shouldn't be used to be able to counterattack other people. Yo nunca he leído un pasaje bíblico que dice que vamos a utilizar la Biblia para contraatacarnos. I've never read anything in the scriptures that says that we're going to use the Bible to be able to attack others. Se me hace muy triste cuando yo oigo unos de una forma, otros de otra, y no nos enfocamos y no nos centralizamos en el mensaje que nos está dando el Señor. It's very sad to me that when I see maybe two parties kind of attacking each other with the scriptures, but instead of focusing on what the Lord is trying to tell us. A simple vista vemos este pasaje. Cristo alimentó a 5,000 personas, a mujeres y niños, con peces y con panes. Hasta ahí, simple. So we see a very simple principle here, or story that Jesus gave to eat with bread and fish. Pero ¿qué había más allá? But what was above that, or beyond that? ¿Qué nos enseña todo esto? What is this showing us? Recordemos, estaban en un área de pescadores They were in an area of fishermen, y por lo tanto la comida común ahí era el pescado. and for the most part, the common food there was fish. Y eso me hacía, cuando yo estaba leyendo esto, me hacía recordar cuando en mi niñez yo iba o visitaba un lugar, una comunidad de pescadores. This reminds me when in my childhood when I would visit a certain place which there were many fishermen. Y adivinen qué comíamos ahí. And guess what we used to eat there? Pescado. Fish. Era lo que se comía ahí. That was all what you would eat there. Era pescado. It was fish. Y era por lógico And it was because of logic que en esa época y en ese tiempo y en ese lugar that in that time frame, in that place, alguien de ahí, de todos ellos, tendría que tener pescado. and it was that somebody among that great multitude would have fish with them. Pero no era la enseñanza esa la que el Señor quería que nosotros pusiéramos atención. But that wasn't the teaching that Jesus wanted us to put our attention to. Acordémonos cuando fue tentado en el desierto nuestro Señor Jesucristo, Remember that when Jesus was tempted in the desert, precisamente por el apetito. precisely tempted of his appetite, ¿Qué le dijo él a Satanás? what did Jesus tell him? No solo de pan vivirá el hombre, Not only by bread alone will man live, sino de toda palabra. but by every word that proceedeth from the mouth of God. Y también dice otro pasaje de la Biblia, And another scripture says in the Bible, que el reino de los cielos no es qué, the kingdom of heaven is not like what? ni bebida ni comida. It is not about what drink or what we eat. Entonces, nuestra mente no debe estar pensando de que si fulano come, si fulano no come. Si este come o hace, no es esta nuestra enseñanza. So our focus should not be on who eats what or who's not eating what. Esa es la palabra, enfoque. That is the word, the focus. Debemos de enfocarnos en lo que el Señor nos enseña. We must focus on what the Lord is teaching us. Hermano, Es como decir, podemos ser borrachos porque el primer milagro que hizo Dios es vino. exactamente. Que podemos decir que It's podemos like ser borrachos we could say- porque el primer milagro que hizo Dios, Jesús, fue hacer el vino. Él enseñaba cosas. But Jesus in every miracle would teach us things. Era para aliviar la necesidad del prójimo. It was to be able to relieve the necessity of our neighbor. Y eso es lo que ahora nosotros debemos de comprender. And that is what we need to comprehend today. Amen. El Señor enseñó, la primera enseñanza que Cristo dio aquí a la concurrencia The first teaching that Jesus tried to give during this story, es de que las provisiones naturales that the natural provisions que Dios había hecho, that God had given, el hombre que las hizo, a man made it. las pervirtió. He's perverted it. Y eso es lo que nos pasa ahora en la actualidad, hermanos. That is in actuality what happens to us. El hombre ha pervertido tanto el alimento, Man has perverted so much the food se desperdicia mucho. that much gets wasted. Hay lugares donde no tienen qué comer, There are places that they don't have anything to eat. no pueden cultivar, no pueden sembrar They can't cultivate or grow por lo mismo,
porque el hombre no ha sabido racionar o proporcionar el alimento Because adecuado. man has not known how to be able to ration their proportions. Siempre el hombre ha querido, eso es lo que platicaba con la hermana Lourdes el sábado pasado, This is what I was speaking with Sister Lourdes last Sabbath. el hombre siempre ha querido llevar o hacer más allá de lo que el Señor le ha establecido. The man always wants to do that. That's what is beyond what God has established. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto y empezó a conocer el maná, When the children of Israel had gone into the desert and they came to know of the manna, ¿qué es lo que pidieron ellos? what did they ask for instead? ¿Qué es lo que pedían? They Carne. asked for meat. Cuando el Señor no That's les food. estaba proveyendo carne, But when the Lord was not providing them, el food, Señor les estaba proveyendo una mejor comida, God was providing to them a better food. pero ellos exigían ese alimento. But they wanted that food. ¿Por qué? Why? Porque su gusto estaba pervertido. Because their tastes were perverted. Escuché un pasaje bíblico que se me hizo muy interesante I heard of a scripture that was very interesting to me. acerca del pueblo de Israel. According to the people of Israel. El salmista, In Psalms Salmo 78, 78, 17 y 18. 17 and 18. Psalms 78, 17 and 18. Dice la palabra, pero aún siguieron pecando contra él, provocando al Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. Estaban pidiendo comida They were asking God for food a su gusto, according to their liking, no de acuerdo a lo que Dios les estaba proveyendo. not according to what God was providing them. Hermanos, desde 1844 Brethren, from the year 1844, se dio una gran luz There al was pueblo de Dios. there was a great light given to the people of God, La reforma pro salud. the health reform. No lo dio como para decir que con esto te vas a salvar. He didn't give it to say that by the health reform, you will be saved. Sino lo proveyó para que nosotros tuviéramos una mejor preparación. But he gave it so that we could have a better preparation. Pero nosotros estamos como el pueblo de Israel, But we are like the people of Israel, pidiendo comida a nuestro gusto. asking for food to our liking, after our own lust. Y Jesucristo al ponerles el pan y los peces, era un alimento tan sencillo. And to propose this to the people, to Jesus to the people, this was a very simple meal. Él no quería atraer a la gente con una satisfacción de deseos, He de didn't lujo. want, he didn't want to give them something that would fulfill their desires or a luxury, Sino con un sencillo menú. but with a very simple menu. Y esa era una garantía para demostrar su poder. And this was a guarantee to be able to demonstrate his power. Y él tenía el cuidado de sus necesidades comunes de la vida. And that he also had, he was also careful of their day-to-day necessities. Dice aquí el testimonio. There's a testimony I'd like to share. Si los hombres fuesen hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. If men were simple in their customs, they would live in harmony with the laws of nature, like Adam and Eve in the beginning. There would be abundant provision of necessities for the human family. ¿Qué tan importante es el alimento tan sencillo, hermanos? How important it is to have a simple diet. Cuando yo leía esto, se me venía a la mente When I read this, it came to mind esos lugares que se llaman buffet. those places that are like buffet style restaurants.
¿Cuánta comida no se desperdicia en esos lugares? How much food is probably wasted in those places? Demasiada comida, hermanos. Too much food, brother. Ojo, yo no estoy diciendo que son malos, ¿verdad? Porque No. van a decir después que el hermano Antonio dice que no tenemos que ir a los buffets porque... No, I'm not saying that those are bad people, so that you can't translate it or interpret that Brother Antonio is saying that those places are bad or we shouldn't eat at those places. Yo lo que me refiero es de que esos lugares, como abunda tanta gente, pues ellos tienen que darles lo que la gente está pagando, exacto. I say this because there's a lot of people that go to these places. They have to give them what the people are paying for. Pero no hay conciencia, hermanos. But there is no conscience. There's Porque no thought. saben. Ya hemos tenido estudios anteriormente para una vaca. ¿Cuánto no se requiere para que se pueda alimentar, pueda crecer una vaca? We've had studies before that how much is required to be able to raise up a cow so that it could be eaten. ¿Cuánta agua, cuántos granos? How much grain, how much water is consumed by the animal Para una sola vaca. just for one cow. Ahora imagínense millones de vacas que se van consumiendo cada vez más. And imagine how many cows are being consumed and how much food and water is being used. Para que la gente nomás le dé una partidita al pedacito o a lo que van a comer y ya digan no me gustó y lo tiren. And just for the person to take 1 or 2 bites from that piece of food and then just throw it away. Cuando hay países como en África, hermanos, When there's places like in Africa, brethren, que se están con esa necesidad. that they are there with that necessity. En nuestros países In our own countries, he visto videos del Salvador precisamente, I've seen specifically of El Salvador, cómo los niños andan en la selva, en el bosque, en el lugar, how even children are outside in sin the ropa, country without clothing, sin ropa, without clothes, por la pobreza que existe en este because mundo. of the poverty that exists in these countries. Porque no tenemos conciencia. Because we're not conscious. Hemos dejado a un lado lo que Dios nos ha proveído We have put aside what God has provided, y hemos pervertido con todo eso. and we have perverted all things. Y ahí está reflejado esa maldición. And that curse is reflected upon seeing the poverty. Ya les dije esto, dice, Cristo enseñaba la concurrencia que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas. Christ would see that what would happen to the natural provisions if man continues to pervert them. Otra de lo que habla el pasaje, Another thing that the passage teaches, dice que cuando terminaron de repartir a toda la multitud, it says when they finished passing out all the food to the multitude, ¿cuántos canastos quedaron? how many baskets of food ¿Cuántos still canastos remain? lograron reunir todavía? How many did they put together afterwards? 12. 12. 12 canastos. 12 baskets of food that were still full left over. Así que hubo abundancia So there was abundance food there, y todos se satisfacieron. and everyone was satisfied. Y fíjense en algo que noté aquí, que dice que el Señor Jesucristo y los apóstoles y los discípulos también tenían hambre. There's something I noticed here that I want to share with you is that the disciples and Jesus also were hungry, Pero ellos no se preocuparon por ellos, but they didn't worry about themselves first. sino que le dieron a la muchedumbre. But first, they gave all to the multitude first. Y ellos no sabían si les iba a quedar o no. And they didn't know whether or not that they were going to have any remaining food for themselves. Pero ellos sirvieron a las personas. But they served the people first. Y fue tanta la abundancia, And there was so much abundance, tanta la bendición, so much of a blessing, que todavía quedaron 12 canastos. that there was still 12 baskets full of food left over. Y ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice la Biblia, comieron. And that is from where the disciples and Jesus ate from. Y Jesús les da una ordenanza. And Jesus gave them an ordinance Recoger An los order. pedazos que han quedado porque no se pierda nada. to recover all the pieces that remain so that nothing will be lost. To Es- gather up the fragments that remain, that nothing be lost. In Esa verse 12. es otra enseñanza que debemos de tener nosotros siempre en mente.
That is also a teaching that we should all keep in mind. Dice que nada se había de desperdiciar. That nothing was to be lost. No debemos de perder ninguna ventaja temporal. We are not to lose any temporal advantage. No debemos descuidar nada de lo que puede beneficiar a un ser humano. We must not lose care for whatever may benefit another human being. Recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hombres. To gather up everything that remains that will be able to alleviate the need of others. Esa es la obra que debemos nosotros realizar. That is the work that we must all realize. Darle de comer al hambriento. To give food, to give to the hungry. Vestir al desnudo. To dress the who is naked. Darle de beber al sediento. To give drink to the who is thirsty. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a decir a los que están a su derecha, and then Jesus will say to those that are on his right side, venid benditos de mi Padre. Come ye that are blessed of my Father. Heredar el reino que ha sido preparado desde el principio, desde and la inherit eternidad. the kingdom of God that was created from the foundations of the world. La hermana Olga ha quedado como directora de obra misionera. Sister Olga has been set up as the missionary leader. Es una gran bendición del Señor. It is a great blessing of the Lord. Llevar ese cargo en la iglesia es una gran bendición. To take this charge is a great blessing. Pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera y como nosotros queramos, But if we want to do things to in our own way, or how we want to, no vamos a poder. we will not be able to. Tenemos de qué depender de quién? We have to depend on who? Del único To the one, Señor de señores. and the one and only Lord of Lords. Y solamente por medio de Él vamos a salir victoriosos. And only through him will we come out victorious. ¿Qué es el hombre para que de Él te acuerdes? Dice el salmista. The psalmist say, what is man that he would consider us? Nuestra dependencia debe de estar puesta en Dios, hermanos. Our dependence must be in God, brethren. Sin esperar nada. Without waiting for anything. Nada de los hombres. To not waiting for another man. Nada de ganancia de que nos van a poner un salario o algo. No. Not waiting for a job that they're going to give us a certain salary. ¿Qué dice aquí? El Salvador no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. That the Savior has not promised those that follow him luxuries of this world. Dice que su alimento puede ser sencillo y aún escaso. That his food must be simple and escaso. Muy poco. Oh, and scarce. Thank you. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza. The luck could be found by limiting. To be limited by their poverty. La pobreza puede limitar tantas cosas. That poverty can limit so many different things. Y es así, hermanos. And that is so, brother. Es como Felipe. Felipe dijo, tengo 200 denarios. Just like Philip, he said, I only have 200 denarii. ¿Cómo le voy a dar alimento a toda esta gente? How am I going to find food for all these people? Esto aquí es lo que dice. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza. This is what it says here, that you're limited by your own poverty. Pero él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida. But he has given to us his word so that every necessity will be completed or be fulfilled. Y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales. And he has promised that which is much greater than the worldly benefits. El permanente consuelo de su propia presencia. It's the permanent comfort of his own presence. Eso es lo que nos promete el Señor. That is what he promises us. Puede ser de que no tengamos suficientes personas It could be that we don't have sufficient people here para la obra del Señor, for the work of the Lord, pero debemos de tener la confianza de que está Dios y sus ángeles. but we must have the confidence and trust that the Lord is with us with his angels, Y Él nos va a ayudar a salir adelante. and he will help us to come out on top.
Así que yo le digo a nuestra hermana Olga So I tell our sister Olga que confíe en el Señor. that you have trust in the Lord. El trabajo que se le ha otorgado o la responsabilidad The responsibility that has been given you requiere de mucha oración, hermano. requires a much prayer, brother. Mucha oración, Much prayer, paciencia y amor. patience and love. Y así para cada uno de nosotros. And for all of us as well, Requerimos de amor, that we require more love de unos a otros, from one to another, de paciencia of patience, y de depender de Dios. and to depend on God. Hasta aquí voy a terminar el servicio, hermanos. Todavía queda bastante. Here, there's still much more to share with you, brethren, but I will end it here. Yo los invito pues que no perdamos la esperanza en Dios. I invite you to please do not lose hope in God. Que si ya hablamos o dijimos o miramos If we've already seen or heard or done, un hermano, una hermana, una visita, a brother or sister or visitor, quien sea, or whoever it may be, que nuestra fe no caiga. that our faith not fall, Que sigamos a Cristo that we follow Jesus, y que dependamos de Él. and that we depend on Him. Así como Cristo le dio a sus discípulos, Just as Jesus gave to His disciples, sus discípulos le daban a la multitud. His disciples would give to the multitude. Y la multitud lo repartió a los que no pudieron estar ahí presentes, pero esos pedazos de que sobraron, ellos lo llevaron a sus además amigos y familiares. And whatever was left over for the great multitude, they were able to gather that together still and share the blessings even more. Y esa es la cadena que debemos de seguir nosotros. And that is the chain that we must follow ourselves. No de estarnos criticando, Not to be criticizing one another. no de estarnos señalando Not to be pointing the finger. de quién lo hace mejor y quién no lo hace, Who does it better or who does it worse. o de que si no tenemos los recursos, Or if we don't have the resources. o que si por ahí he oído, la iglesia es pobre. Or as we've heard it many times, that the church is very poor. Y eso nos debemos de quitar de la mentalidad. That we must take that away from our mentality. Porque ¿quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Todopoderoso? Because who is the Lord of Lords? Who is the all-powerful? Dios. Y Dios no God. es su iglesia esta. And is this not God's church? Entonces, ¿cómo podemos empobrecer una iglesia de Dios? And how can we put in poverty the church of God? Tal vez esté pobre la iglesia de Dios, Maybe the church of God is poor, pero por la pobreza que hay en nuestros corazones. but because of the poverty that is in our hearts, La pobreza que hay en nuestra fe. the poverty that is in our heart and our faith. Porque si nosotros nos ponemos a depender de Dios, Because if we put ourselves to depend on God, la iglesia de Dios va a ser rica. the church of God will be rich. Y la iglesia de Dios es rica And the church of God is rich porque tiene la luz, because it has the light, tiene la verdad. it has the truth. Yo les invito, hermanos, a que día con día, I invite you, brethren, day by day, momento a momento, nos pongamos a depender de Dios. moment by moment, we depend on God. Hermano Tomás, ¿usted levantó la mano? Brother Thomas, you raised your hand? Solamente quería decir, hermano, que en ese momento sucedió otro milagro que en realidad no tomamos en cuenta. That in that moment, there was another miracle that occurred in this story that we don't take into consideration. If we read, ¿cómo? El capítulo anterior, If we read the chapter before, el capítulo donde está este milagro, vamos a encontrar que en menos de mediodía se repartió a 5,000 personas la comida con solamente 12 hombres. Amén, hermano. that he said that in the chapter before, it mentions that in a less than half a day, that there's food that was given out and shared with over 5,000 people in less than half a day, only by 12 people that were actually sharing the food. Gracias por su observancia. Thank you for your observation. Por eso es lo que decía yo, de que Cristo obtuvo de Dios. This is what I was saying to you, that Jesus Y aquí lo tengo. obtained from God. Aquí está. Cristo obtuvo de Dios, del Padre. Los discípulos obtuvieron de Cristo, la multitud de los discípulos y así sucesivamente. And this is the lesson that we must learn, that first, everything comes from the Father. Christ received from the Father, and Christ in turn shared with the disciples, and the disciples shared with the multitude,
and the multitude then shared with other people the remaining 12 baskets. Era una gran multitud. It was a great multitude, right? ¿Saben lo que hizo Jesús antes de todo? You know what Jesus did before everything? Qué bueno que me lo acordó, hermano. And thank you for reminding me. What did he do before he ¿Qué hizo anything? Dios? ¿Qué hizo Cristo antes de repartir el pan y los peces? What did he do before passing out the Los the food? ordenó, He organized. los organizó. He organized them. Le dijo a los discípulos, póngamelos en cuadrillas de 50 en 50 y de 100 en 100. He put them into groups of 50 by 50 and 100 by 100. Ese es otro de los temas que la iglesia de Dios That tiene is que also tener. one of the topics that the Church of God must study. El orden. The order. El orden es muy importante para Order el is pueblo de very Dios. important. Pero también oró primero, más que nada. El orden. The order is very important. Dice el testimonio que esto lo hizo con el propósito, The testimony says that he did this with the purpose precisamente para que haya un orden, so that there is order. pero también para que todos pudieran presenciar, That pudieran observar they will all be able to observe lo que iba a suceder en ese momento. what was going to occur in that moment. ¿Y qué iba a suceder? And what was going to occur? Una gran bendición, A great blessing. una bendición del Padre, A blessing from the Father. que por medio de nuestro Señor Jesucristo By se estaba means of manifestando. our Lord Jesus Christ, that it was being manifested. A miracle. Eso fue un milagro. That was a miracle. Por eso yo me alegro mucho con las personas que dan a otras personas. That's why I'm very happy with people that give to other people. Este miércoles, This Wednesday, antes de llegar a la iglesia, before arriving to church, pasé a una iglesia I passed by another church donde reparten comida. where they pass out food. Y yo le dije al que Where estaba they ahí share repartiendo, food. And I was speaking to the one that was sharing the food. digo, hermano, Dios te bendiga grandemente. And I told him, brother, God bless you greatly. Porque lo que tú estás haciendo es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, Because what you are doing is what Jesus has taught us. que es repartir alimento a los demás. It is to share food to others. Sigue así, This continues. que el Señor te va a dar más a ti. If this continues, the Lord will give you more. Y eso es lo que el Señor nos promete. And that is what the Lord promises us. Perdón, hermano, les dije que ya iba a terminar, pero este tema es tan bonito. I was sorry, brother, that I said I was going to finish, but this topic is so beautiful. El Señor nos enseña que debemos de dar a los que no tienen. That the Lord teaches us that we should give to those that don't have. Y nos dice que entre más demos, It says that by the more that we give, más recibiremos. more we receive. Que los que den con mezquindad, Those that give with just a little bit, con mezquindad van a recibir. then they will only just receive a little bit. No encuentro ahorita el pasaje. Pero eso es lo que dice el Señor. But this is what the Lord says. Así que, hermanos, si tenemos, repartámoslo. So Compartámoslo. if we have, brother, we should share it. Hoy tenemos un We challenge must en este momento. Today we have a challenge, un reto. No sé cómo se dice, ¿cómo? Un reto. Un reto. Estamos empezando un nuevo año. We are beginning a new year, so a new challenge is Ya before us. miraron que hay cambios. Now we see that there are changes. Ya nuestra hermana Ruth ya se presentó, la directora de escuela sabática. Now Sister Ruth has presented herself as the Sabbath school Y leader. así van a ir conociendo a cada uno de los directores. And see, we're going to know all the new leaders. Y este es el reto que tenemos este nuevo año. And this is the challenge that we have this new year. Que hagamos mejores cosas que las del año pasado. That we do we do things better than we did the year before. Y no estoy diciendo que los hermanos del año pasado no hicieron buenas cosas, And we're not saying that the brethren from last year did not do good things, sino que nos esforcemos cada vez más but that we give more effort every year. y que nos apoyemos unos a otros. And that we support one another. Dios quiera que podamos recibir esas bendiciones, God hermanos. wants us to be able to receive those blessings, brother. Dios nos dé su bendición. May the Lord give us His blessing. Ese es mi deseo de esta mañana. And this is my desire this morning. Amén. Amen.